Assalamu alaikum. Today our topic is discharge of a patient from hospital. Definition: when a patient leaves a hospital after treatment, he or she goes through a process called hospital discharge. जब पेशेंट को ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हॉस्पिटल छोड़ना पड़ता है, हॉस्पिटल से जाना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम हॉस्पिटल डिस्चार्ज कहते हैं. जनरल प्रिंसिपल्स: patient and family understands the diagnosis, anticipated level of functioning, discharge medications and anticipated medical follow-up. पेशेंट और उसकी फैमिली पूरी तरह से डायग्नोसिस जान लेते हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है और इस सब में क्या क्या प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, वो सारा कुछ ये जान लेते हैं. डिस्चार्ज मेडिकेशंस उसके बारे में भी जान लेते हैं कि मेडिकेशंस का टाइम और उसका रूट वगैरह ये सारा कुछ पता होता है, इनको समझ लेते हैं. और उसके अलावा मेडिकल फॉलो अप कब और मतलब कैसे करते हैं, ये सारा कुछ पेशेंट अंडरस्टैंड करता है. नेक्स्ट, पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले पेशेंट और उसकी फैमिली को ट्रेन किया जाता है कि डिस्चार्ज के बाद पेशेंट को घर में कैसे प्रॉपर केयर दिया जाता है. टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज. फर्स्ट, प्लान्ड डिस्चार्ज. ये वो तरीका है कि जब पेशेंट का ट्रीटमेंट, उसका जो डिज़ायर ट्रीटमेंट होता है, वो कंप्लीट होने के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल से रिलीव किया जाता है, उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलती है. नेक्स्ट टाइप इज़ लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. में क्या होता है कि पेशेंट अपनी मर्ज़ी से हॉस्पिटल रूल्स के अगेंस्ट जाके हॉस्पिटल से जाना चाहता है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, LAMA. These days it is called DAMA, discharge against medical advice. रेफरल्स एंड ट्रांसफ़र. कभी कभी पेशेंट की जो कंडीशन होती है, डिजीज़ कंडीशन होती है, वो वैसी ही रहती है, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है किसी वजूहात से. मसलन के हॉस्पिटल में किसी चीज़ की कमी होती है, वहाँ पे मतलब किसी किस्म की फैसिलिटी ना होने की वजह से, तब हमें पेशेंट को रेफ़र करना पड़ता है या ट्रांसफ़र करना पड़ता है किसी और हॉस्पिटल में. पैरोल. साइकोटिक हॉस्पिटल्स में कभी कभी पेशेंट के रिलेटिव्स रिक्वेस्ट करते हैं कि पेशेंट को घर छोड़ें 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा के लिए. तो जो भी रिक्वेस्ट होती है पेशेंट के रिलेटिव्स की, उसको एग्री करके, उसको एक्सेप्ट करके पेशेंट को 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा घर छोड़ते हैं, मगर अप्रूव करना पड़ता है पहले जो वहाँ पे इंचार्ज साइकेट्रिस्ट होते हैं उनसे. और जितना टाइम पेशेंट को दिया जाता है घर में स्पेंड करने के लिए, वो टाइम स्पेंड करके पेशेंट वापस हॉस्पिटल आते हैं, क्योंकि पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया जाता है, उसको टाइम स्पेंड करने के लिए रिलीज़ किया जाता है 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा के लिए. और अगर पेशेंट वापस नहीं आया पैरोल के बाद, तो उसके बाद डिस्चार्ज प्रोसीजर कैरी आउट करते हैं एज़ पर हॉस्पिटल पॉलिसी. नेक्स्ट इज़ एब्सकॉन्डिंग. अगर कभी कभार पेशेंट भाग जाता है वार्ड से या हॉस्पिटल से, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स पे होती है जो वहाँ पे ऑन ड्यूटी होती है. तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए जो वहाँ पे नर्स ऑन ड्यूटी होती है, उनको चेक करना होता है रेगुलरली वहाँ पे वार्ड में कितने पेशेंट्स हैं. वहाँ पे नंबरिंग करनी होती है पेशेंट्स की जितने भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं, while handling and taking over charges in each shift. और अगर कोई पेशेंट एब्सकॉन्ड देखा, वहाँ पे नहीं देखा, भाग गया होगा, तो फ़ौरन हमें वहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है इन रिटन, और उस पे मेडिकल ऑफिसर का साइन होना चाहिए. और हमें एब्सकॉन्डिंग पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और उसके अलावा हमें उसका रिकॉर्ड सेफ एंड सिक्योर रखना है. प्रोसीजर. The patient and relatives should be informed in advance so that they can make arrangements.
پیشنٹ تہٕ تِہنٛدۍ رِلیٹِوٕز پَزن گۄڈَے اٮ۪ڈوانسَس منٛزٕے اِنفارم کَرٕنۍ ڈِسچارجَس مُتعلِق، تِکیٛازِ اگر تِمن کینٛہہ اٮ۪رینٛجمٮ۪نٛٹٕس آسن کَرٕنۍ تِم تھاین تَمہِ خٲطرٕ تیٲری کٔرِتھ، تِم تھاین اٮ۪رینٛجمٮ۪نٛٹٕس کٔرِتھ۔ پیشنٹ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج یا ریفرل کے لیے ریٹن آرڈر ہونا چاہیے۔ ڈسچارج آف دا پیشنٹ شوڈ بی مارکڈ آن ریکارڈ۔ یہ سب ہمیں مارک ریکارڈ بھی کرنا ہے، جو بھی ریکارڈ بک ہوگا اس کے لیے تو اس پہ ہمیں مینٹین کرنا ہے یہ۔ اگر کانٛہہ پیشنٹ پننہِ مرضی پہ ڈسچارج ویٚژھِ گژھُن اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس، اَسہِ پَزِ پیشنٹ تہٕ پیشنٹ سٕنٛز فیملی تَمہِ خٲطرٕ یہِ سمجھاوُن کہِ اَمِکۍ بُرٕ نٔتیٖجہٕ کیٛاہ چھِ، اَمِکۍ کانسِکوینسِز کیٛاہ چھِ۔ ڈسچارج اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس چھُنہٕ تۄہہِ خٲطرٕ ٹھیٖک کینٛہہ۔ اگر تِم تَمہِ پتہٕ تہِ مانن نہٕ کینٛہہ، تِم یژھن ڈسچارج گژھُن، تیٚلہِ پَزِ اَسہِ تِمن تِہُنٛد سِگنیچر ہیوٚن، تِہُنٛد ساین ہیوٚن اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ یِم نسا چھِنہٕ مانان ہاسپِٹلس منٛز روزُن کینٛہہ باقٕے ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ کنٹِنیوٗ کرنہٕ خٲطرٕ، تہٕ یِم ہسا چھِ یژھان ڈسچارج اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس کرُن، تہٕ یہِ سورُے پَزِ اَسہِ پننہِ جایہِ رِکارڈ سیف اینڈ سِکیور تھاوُن۔ If nursing procedures have to be continued at home, these should be taught to the patient or one of his relatives. اگر کوئی پروسیجر، کوئی نرسنگ پروسیجر گھر میں کنٹینیو کرنا ہے تو اس کے لیے پیشنٹ کو سکھانا ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ اگر پیشنٹ اس کے قابل ہوگا، سیکھنے کے قابل ہوگا، نہیں تو اس کے کسی ریلیٹیو کو سکھانا ہے تاکہ وہ گھر میں کنٹینیو کرے۔ اس کے علاوہ ہمیں پیشنٹ کو انسٹرکشنز دینی ہیں اس کے ڈائٹ کے لیے یا اس کے میڈیسنز کے بارے میں جو کنٹینیو کرنی ہے گھر میں، اور اسپیشل ہیلتھ ٹیچنگ دینی ہے پیشنٹ کو فار دا پیشنٹس پرٹیکولر پرابلم۔ شور ہونا ہے کہ پیشنٹ کے لیے ایمبولینس کا ارینجمنٹ ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی شور ہونا ہے کہ پیشنٹ کو پیشنٹ کے فیملی کے ساتھ ہی ٹرانسفر کیا جاتا ہے ہاسپٹل وارڈ سے لے کر ایمبولینس تک، کسی بھی تکلیف کے بغیر، کسی ویل چیئر یا اسٹریچر کے ذریعے، تاکہ پیشنٹ کو کوئی بھی تکلیف نہ آئے۔ پیشنٹ ڈسچارج ہونے کے بعد پیشنٹ کا بیڈ اور بیڈ سائڈ لاکر اور جو بھی وہاں پہ اکوپمنٹس باقی یوٹیلیٹی وغیرہ ہوں گے تو وہ سارا کچھ کلین کرنا ہے اور ڈس انفیکٹنٹ کرنا ہے، تاکہ یہ سارا کچھ نیکسٹ پیشنٹ کے لیے ریڈی ہو۔